ومن يضلل فلا أعوذ بالله من الشيطان फिर से इसने वीडियो बनाए थे। كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ومن لم وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة بأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام जनाब मोहम्मद आलम साहब की दफ्तर ने अजीजा हजार इक्यावन मान मैंने आपसे साहब और जनाब अल्लाह ताला के रास्ते के मुताबिक जनाब और जनाब साहब की मुस्तकी में और तमाम सामईन किराम के सामने मैंने आपकी तस्दीक में दिया अल्लाह